ہم اس چیز کو ثابت کر سکتے ہیں کسی طرح؟ ابھی ہم سب موجود ہیں، ہم کسی طرح اس کو ثابت کر سکتے ہیں؟ کہیں سے یہ نوٹ آ جائے، کہیں پہ یہ سارا ٹکٹ یہ آنٹی کے پاس ہی میں کھڑا ہوں، وہاں پہ چکر آ رہے ہیں، یہ اب کر رہی ہیں لمبی سے پانی کے اوپر ایسے لگتا ہے جیسے چیز لگا دی. چلو بیٹھ تو جاؤ، اندر آؤ. دیکھ لیں کیا دوبارہ کبھی کچھ کرے. اوپر کر کے رکھو، پاؤں اوپر کر کے رکھو. یہ ابھی آپ جب ادھر کو گئے ہیں تو باہر گلی میں ہی آپ کو چوٹ ایسے ہو لگی؟ یہ مجھ سے آنٹی پوچھ رہی ہے تمہیں کیا آنا، وہ بھائی کو میں کہہ رہا ہوں یار مجھے چکر آ رہا ہے، مجھے پکڑ لو. آنٹی کے پاس میں کھڑا ہوں، وہاں پہ چکر آ رہے ہیں. دیکھیے گا ٹانگوں پہ دیکھو، ٹانگوں پہ یہ کہاں سے آپ کیا پانی لے کے چھوٹا بھائی آیا، میں کہتا ہوں میں آ رہا ہوں بس. یہ ابھی آنٹی کے پاس ہی کھڑا ہوں، چکر سے آ رہا ہوں. یہ بھائی جان یہ نوٹ ہے جو ثبوت دے رہا ہے آپ کو کہ یہ جو کچھ کرنا کر لو، پورا پاکستان پھر لو، وہ یہی ثبوت. اس سے بڑا ثبوت میں بھی اللہ کی ذات دیکھ رہی ہوں. میرا اللہ گواہ، اگر میرے بچے کو مکر بھی کرے نا تو اللہ ان کو بھی گا. یہ بھی باغوں پہ دیا، ابھی کو ٹانگوں پہ بھی دیا. میں نے بلوایا ہے نا یار، ساتھ ہی رہنا چاہیے. اس کا تو کریں، کچھ نہیں ہوگا. آپ تو پانی بھی نہیں ہو جائے گا تھوڑی دیر بعد. پانی بھی نہیں لگتا ہے. جیسے پیٹرول چھڑکتے ہیں نا ایسے ہو جائے گا. یہ سوکھ جائے گا پھر صاف کریں گے. ابھی کہہ رہے ہیں نہ اس پہ پانی لگانا ہے، نہ اس کے اوپر کچھ دوائی لگانی ہے، کچھ بھی نہیں کرنا. ماں بیٹھے نا آگے ڈالا جی وہ گیت ماں بیٹھے نے پانی ڈال کے دوائیاں لا کے ماں بیٹھے نے. مطلب کچھ بھی نہیں کرنا ہم نے اس پہ، ایسی کی تصویر بن کے دیکھتا ہوں. دیکھتے رہو اپنے بیٹا کو. السلام علیکم. ادھر ہی ہوتے ہیں آپ لوگ؟ ہاں جی. یہ کیا ہوتا ہے یار؟ آپ کے سامنے ہی ہے، پتہ نہیں ہے، اس کو بھی نہیں پتہ چلتا ہم لوگوں کو کیسے چلے گا. نہیں آپ نے دیکھا ہے کبھی اپنے ساتھ میں کچھ؟ نہیں پہلے بھی تو دیکھا تھا میں نے اس کو نا، یہ کٹ لگے ہوئے. جب میں ادھر سے آ رہا تھا سامنے دیکھا تو یہ ابھی آپ نے دیکھا ہے کہ یہ کچھ آپ کے ساتھ کبھی، آپ کے ساتھ موجودگی میں کبھی ایسا کچھ ہوا ہے؟ نہیں مجھے اس کی میں نہیں رہا. پہلے بھی دیکھا گیا ایسے ہی ہوتا ہے، کبھی ٹانگوں پر ہوتا ہے، بازو پر. جی بھائی جی ایسا بھی ہوتا ہے بہت. آپ نے کبھی دیکھا ہے ایسا؟ جی بہت بار دیکھا ہے. کیا دیکھا ہے؟ یہی کاٹ لگ جاتے ہیں، ٹانگوں پہ لگ جاتے ہیں، بازو پہ لگ جاتے ہیں. خود ہی؟ ہاں جی خود ہی لگتے ہیں. بس صاف رہا. یہ فصلوں کو مروڑتے ہیں.
यहाँ पे भी हुआ। एक चीज़ मानी हो रही है, जख्म के बाद कोई रेशा नहीं है, कोई जख्म खराब नहीं है। अच्छा, जैसे अभी हम फिक्रमंद हो रहे थे ना कि यार इनका कोई जख्म खराब ना हो जाए, कोई चीज़ नहीं इन्फेक्शन ना हो जाए, कुछ कहते हैं ये कभी ऐसा नहीं हुआ। वो चीज़ नहीं है। ये कहते हैं तो आपने साफ करवाया ना, ये साफ भी नहीं करना, पानी ना कुछ भी नहीं करते, लेकिन ये कभी ख़राब नहीं होता। इनका बस एक ये है कि ये चीज़ होनी है और खुद ही सही हो जाए। पहली बार ऐसा हुआ तो क्या हुआ? पहली बार शुरू में बता रहा हूँ ना कि जो पहले शुरू में ना क्या रात को होता था ज़्यादा बेहोशी में सोते थे, सुबह उठ के नहाते थे तो वो जैसे ही खुल रहे हैं ना अभी ऐसे खुल जाते थे, सुबह इनको पता चलता। अब कहीं भी बीच गली में और या मस्जिद में भी कहीं भी नमाज पढ़ते हुए भी कहीं पे वो भी भाई ऐसा होता है। कोटली तक काम करता रहा है, हम लोग कराची तक करें। जी तो आप आज इकट्ठे हो गए। मसला ये आ रहा है वजन कि इनको कुछ भी करने नहीं दे रहे हैं, आगे कुछ यानी कि बताना चाह रहे हैं या कुछ इल्म या अपने आप को सही करना चाहते हैं तो कहीं पे भी जाके अपना वो करवाते हैं जैसे भी कह रहे हैं। कहते हैं कि पूरा पाकिस्तान फेर लो, जब आएगा कुछ हमें कहीं से आराम हमें बताना। कोई भी मौलवी बुलाते हैं यही हाल है, आपको बुलाया आपके सामने ये हाल है, कोई भी दम वाले के पास गए यही हाल है। देख रहे ना ऐसे ही, यानी कि कपड़े पहने में ऐसे ही लगते हैं, कपड़े तो नहीं कटते ऊपर से। इधर से भी हो गई है, इधर वाली साइड से भी। आप कह रहे हैं क्या तो कर रहे हैं? हो सकता है भी वो थोड़ी देर में कुछ और भी टांगों पे करें, पैरों पे करें, सीने पे भी करती हैं। दोनों को ये दोनों को। तो हमने वो बच्ची को भी देखा, वो तीसरी बेटी उसका भी है ना। आप आगे वाले हैं? हाँ जी, मैं शहर में, लेकिन मैं इस मोहल्ले में काम करता हूँ दुकान पर, इसलिए मुझे पता है। मैं अक्सर देखता रहता हूँ काम इन लोगों के साथ। अक्सर? हाँ जी, खुद ही हो जाता है। भजन इस बात पे तो अब हमारे भी देखे ना, आपके सामने हम खुद यहाँ पे मौजूद हैं। अब ये इसमें तो कोई दूसरी वो है ही नहीं, बात ही नहीं है। तो कितना दूर रहती है बहन आपकी? कितना फासला है? तकरीबन इसमें आया 45 7 किलोमीटर। तो वो वहाँ से आप बकौल इल्म करती हैं, करवाती हैं? जी। खुद करती हैं, करवाती कुछ हैं? भी करते खुद करती हैं। और यहाँ इनके खून निकलना कर। और आप जो है सिर्फ अल्लाह से दुआ मांगते हैं, अल्लाह उनको हिदायत दे। आप ऐसा कुछ नहीं करते हैं? कुछ भी अभी तक किसी को जाके ये नहीं बोला कि यार ये वापिस उनको भेजो, यही कहते हैं कि या अल्लाह उनको हिदायत दे जो भी का। अस्सलामुअलैकुम। इधर ही रहते हैं आप? पहले भी देखा है आपने ऐसा? हमने कई बार देख चुके हैं। जरा जोर से बोलिएगा। कई बार देख चुके हैं। आप मस्जिद में थे जब ये जुमा पढ़ रहे थे वहाँ पे? तो पहले कब देखा आपने, क्या देखा? पहले इनके घर में अक्सर आग लग जाती थी। इसी घर में? इसी घर में जी। इन लोगों का काफ़ी नुकसान हुआ। अच्छा। हम देख रहे थे, हमारे सामने ऐसा नुकसान हुआ। जब मैंने वो लड़का भतीजा हमारा, इसे ही मैंने देखा है कि इसे भी नेड़ लगे हैं छाती पे, बाजू पे, खून देखा है। आपके सामने ऐसा हुआ कि वो खुद ही खून निकलना शुरू हो गया, ब्लेड लगे? खून निकलते हुए देखा है। खून निकलते हुए देखा, मतलब आपके सामने वाज़े हुआ कपड़ों पे खून? हाँ, कपड़ों पे खून हुआ है, कट भी ज़ाहिर हुए। अच्छा। और किसने मारे वो नजर नहीं आया? वो नजर नहीं।
لیکن آپ کے سامنے وہ خون ابھرا کپڑوں کے اوپر. ہاں کپڑوں پہ خون لگا تھا, کٹ بھی ظاہر ہو رہے تھے. اللہ ہی بہتر جانتے ہیں, لیکن ہم نے جو محسوس کیا, جو دیکھا, وہ آپ کو بتائیں. آپ کا پورا نام؟ غلام رسول. بہت مہربانی. تو یہ بیہوش کب تک ہوش آئے گا ان کو؟ 2 گھنٹے, 3 گھنٹے, 4 گھنٹے, 5 گھنٹے. اتنی مرضی ہے بیٹھ کے پڑھائی کر کے. کوئی پتہ ہی نہیں لگا. پتہ ہی نہیں پڑا. کوئی جان کے آگے میں بھول گیا تھا. ریبٹ تھا, ریبٹ تھا ذرا ڈریے گا اور جوتوں پہ ٹچ کیا. ابھی ہم اس بات کا تبصرہ کر رہے تھے سجاد بھائی کہ کچھ دن ہم ان کے ساتھ رہیں گے تو پھر شاید ہمیں کچھ مل جائے نا ایسا جس کو ہم فوکس کر سکیں یا کچھ. تو اب دیکھیں نا, یہ ہماری موجودگی میں اب یہ ایسا ہو رہا ہے. آپ پہ جانے کے بعد پتہ نہیں کیا ہوگا, یہ تو اللہ ہی جانتا ہے. تو کانٹ دیں گے نا, لگے تو کچھ بھی نہیں. ٹھیک ہے نبیل بھائی. ٹھیک ہے. جلن وغیرہ, جا. درد وغیرہ. کوئی پیغام وغیرہ کوئی نظر آیا, کوئی کسی نے کچھ کہا ہو؟ وہی بس یہی کہہ رہی ہیں آپ جو کچھ مرضی کر لو, جس کو مرضی کر کے بلاؤ, کچھ بھی نہیں ہوتا. ہمیں بس پیسے چاہیے, جتنے مرضی بابوں سے دم کرا لو, آپ کو کچھ نہیں ہوتا. ابھی کیا ہے, کون آیا تم؟ 4 ہی ہیں. کون کون؟ ایک پھپھو ہے, ایک دادی ہے, 2 اس کی بیٹی. دادی زندہ ہے ابھی؟ میری چاچی ان کی چاچی ہے نا. تو کتنے آپ جب گئے ہو, کتنی دیر وہ آپ کے پاس نہیں ہے؟ ابھی گئی ہیں 5 منٹ ہو. جب سے آپ کٹ لگے ہیں تب سے وہ موجود تھی؟ جگہ کچی جگہ ہے, اس پہ جیسے یہ کپڑے کا پتلا نہیں بنایا ہوتا, اس کے اندر کوئی چیز وغیرہ بھری ہوتی ہے, اس کو ایسے کر کے چیرتی ہیں, وہ پھر اب آئی چیز تو کہتی ہیں, صرف آواز لگاتی ہیں, کہتی ہیں ہم نے اپنا کام کر دیا, اب تم بھی جا کے اپنا کام کرو.
क्या काम मतलब अपना आप क्या करते यानी कि उन्होंने पुतले पे कट लगाए हैं और आवाज़ लगाई है कि हमने काम कर लिया, अब अपना काम तुम जाके करो। अभी तो ये खाली कट है ना, ये गर्म करके छुरी लगाती है, वो भी दिखाते हैं तो ये चीज़ जो है ना उभर जाती है। गर्म जब लगती है ना तो वो जिसको कहा उन्होंने वो नजर आया? नहीं, वो नहीं नजर आया। बैठे बेटा। अच्छा देख लो कि नाड़ किसी ਨੂੰ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨਾ ਨਸ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਾਇਰ ਨੂੰ ਜਾਂ ਨਾੜ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। टांगे ठीक है? टांगे से तो क्या नाम है आपका? सुभद्रा। सुभद्रा क्या होता है ये? कट लगते हैं खुद ही ऐसे बैठे बैठे? ऐसे बैठे बैठे भी लग जाते तो होते हैं तब भी उसको पता चलता है कि उनका लगेगा। चले आपके तो शौहर है ना, तो पीछे नबील भाई बैठो। जो आपके शौहर है ना, तो आप कह रहे हैं कि रात को ठीक होते हैं, सुबह उठते हैं अक्सर तो ये कट लगे हुए होते हैं। तो बैठे बैठे भी अभी भी है, उधर खड़े थे, मैंने बाजू को देखा तो मैंने बोला बाजू को क्या हुआ है, कपड़े गीले हो गए हैं। उन्होंने देखा तो मैंने कई दफ़ा देखा, क्योंकि सारे जख्म इतने खून चल रहे हैं। दो तीन बेटियां थे ना, एक बेटा एक मुंडा है, एक तीनों को मैं आप देखा, इतना खून लातों पे बाजू पे सारा चीज बहुत ज़्यादा। ऐसा हुआ कि आप बैठे हो और वो एकदम अचानक निकलना शुरू हो गया खून? नहीं, वो ही है जो पहले ना वो चल रहा मामला ना। मस्जिद भी ना देखा? मस्जिद में देखा, सारा देखा मैंने। मस्जिद में क्या देखा? खून चलता देखा। नहीं, जब आपने देखा तब खून नहीं था, आपके सामने निकला खून? पहले खून चल रहे थे। कट्स थे, लेकिन वो रिश्ता है, कट्स जो हैं वो यही देखने में आया कि कट्स लगे हुए होते हैं जब तक ये घर से निकलते हैं, या फिर रास्ते में कट्स होते हैं, लेकिन बॉडी पे या सूट पे कोई कट नहीं है। जो ऊपर इन्होंने कपड़ा पहना होता है उसके ऊपर कोई कट नहीं है, सिर्फ इनकी बॉडी पे होते हैं, वो चेस्ट पे हो, बाजू पे हो, लेग्स पे हो, ये ज़्यादातर देखने में आता है। मैं उनको साथ बिठाया हुआ अपने, और मैं उनसे कह भी रहा हूँ कि कुछ ऐसा आप कर सकते हो कि ये अभी मेरे सामने हो जाए। सही, बिल्कुल बिल्कुल। आप कोई ऐसा बात, कोई जुमला, कोई ऐसी धमकी दे सकते हो कि ये जो है वो कट मेरे सामने एकदम लगे हैं आपके? कैमरे सारे चल रहे हैं, 4 कैमरे सोहेल भाई। तो उन्होंने कहा नहीं, हम तो कुछ नहीं कर सकते, हमें तो बस कोई बता देता है कि ये हो गया, या पता चलने के बाद, लगने के बाद हमें दर्द होता है, हम तो कुछ नहीं कर सकते। बहरहाल फिर वो जो उनकी और खानदान की फैमिलीज भी आ गई, मतलब सुबह जितने लोग उतने वाकयात। ये तो मैंने आपको कुछ नहीं सुनाए, तो आपने वहाँ सुने? उफ, हम इस चीज को साबित कर सकते हैं किसी तरह? अभी हम सब मौजूद हैं, हम किसी तरह इसको साबित कर सकते हैं? कहीं से नोट आ जाए, कहीं पे सारा कुछ अभी ये आंटी के पास ही मैं खड़ा हुआ हूँ, चक्कर आ रहे हैं। ये आप कर रहे हैं लंबी से। यकीन करें इस हद तक ना, अब जब मैंने उनसे हर कोई वाक्य सुना रहे हैं, अपने बात बता रहे हैं, तो मैं उनको यही कह रहा था कि यार क्या मेरे सामने ऐसा कोई हो जाए, हो सके? तो वो कहते थे नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। इसी दौरान ना, अब वो बहुत सारी लेडीज आई हुई थी, वो साथ साथ ही रहते हैं बिल्कुल। तो उनका जो बड़ा बेटा था ना, वो उन लेडीज के साथ गया, हमें लगा उनको छोड़ने गया।
اچھا قدرتی بات، میں نے آن ریکارڈ بھی یہ کیا ہے، قدرتی بات یار، اچانک میرے دل میں اس کے لیے خیال آیا کہ وہ بڑا بیٹا کہاں ہے. یقین کریں یہ ہوا ہے، میں نے آن کیمرہ بولا ہے، میں نے کہا یار وہ کہاں ہے؟ کہتے ہیں وہ ان کو چھوڑ کے آ رہا ہوگا. میں نے اتنا بولا ہے، باہر گلی میں شور مچ گیا کہ وہ گر گیا ہے، وہ گر گیا ہے، وہ گر گیا. ہم باہر بھاگے ہیں دیکھنے کے لیے، تو وہ سامنے سے آ رہا ہے، دونوں ہاتھوں پہ اس کے کٹ سی. ٹھیک یہ ہوا. اور بھی لیڈیز بیٹھی ہوئی تھی. پھر چھوٹے بھائی اٹھتے ہیں جو ان سے چھوٹے بھائی ہیں، وہ کچھ دیر کے لیے نظروں سے اوجھل ہوتے ہیں، ان کو چھوڑنے جاتے ہیں لیڈیز کو پانی پینے کو. پتہ نہیں 1-2 منٹ بعد مجھے ان کا خیال آتا ہے. میں کہتا ہوں وہ کہاں ہیں؟ تو پتہ چلتا ہے کہ جی وہ آ رہے ہیں باہر سے، 1-2 لوگ ان کے ساتھ ہیں جو ان کو اٹھا کے لا رہے ہیں، ان کے ہاتھوں پہ کٹ. یہ ہوا ہے ہمارے سامنے، جو ہمارے سامنے نہیں ہوا. چل بھائی اچھی بات کہی آپ نے. یہ ہوا ہے ہمارے سامنے جو ہمارے سامنے نہیں ہوا. خون نکلا، اوریجنل خون نکل رہا ہے. احسن بھائی، میں ہنی، ہم سب بول پڑے کہ یار اس کا، اور گہرے کٹس کہ دکھ رہا ہے نا، اندر تک دکھ رہا ہے، اور اس میں سے خون ٹپ 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 گر رہا ہے. اگلا بے ہوش بھی ہو رہا ہے، کمزوری آتی ہے نا آپ پہ. میں احسن بھائی ہنی ہم سب کہہ رہے ہیں کہ یار اس پہ کچھ لگائیں آپ، اینٹی سیپٹک کچھ، اس پہ پائیوڈین کچھ کریں اس کو. مکھیاں، جرمز، یہ وہ. ابا ان کے کھڑے ہوئے بس رو رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کچھ بھی نہ کریں، یہ آئے دن کا ہے، خود ہی ہو جاتا ہے ٹھیک. اس پہ کچھ لگانے کی ضرورت نہیں ہے، نہ لگانے سے کچھ ہوتا ہے. ہمارے سامنے وہ چارپائی پہ لیٹا ہوا ہے، پڑا ہوا ہے ایسے، اور اس کے اچھا وہ بے ہوش بھی ہو جاتا ہے اسی ٹائم پر. بے ہوش ہوا، اس کی آنکھوں پہ، ناک پہ، منہ پہ کئی مکھیاں بھی ہوتی ہیں. کتنے ڈسٹرب کرتی ہیں مکھیاں. وہ ویسے کا ویسے ہی پڑا ہوتا ہے. اس پہ آپ پانی گرا دیں، گرمی میں ٹھنڈا پانی گرا دیں، وہ ویسے کا ویسے ہی ہوتا ہے. یہ تو ہم نے خود دیکھا، لیکن وہ کٹس دونوں کے ساتھ آپ کی آنکھوں کے سامنے، ہماری آنکھوں کے سامنے نہیں لگے. اب 2 باتوں کا خیال آتا ہے. 2 باتوں کا خیال آتا ہے. پہلی بات، ہو سکتا ہے بری لگے، کڑوی لگے، کہ یہ سب توجہ حاصل کرنے کے لیے کیا جا رہا ہے. لوگ بڑا کچھ کر جاتے ہیں صرف توجہ حاصل کرنے کے لیے. لوگ عجیب سے بال کٹوا لیتے ہیں، عجیب سے کپڑے پہن لیتے ہیں، عجیب سی حرکات کر لیتے ہیں، کود جاتے ہیں، عجیب سے کام کر لیتے ہیں. توجہ حاصل کرنے کے لیے کیا جا رہا ہے پہلی، جو کہ غلط ہو سکتی ہے، میری اپنی رائے. دوسری رائے کہ کٹس کوئی اور نہیں مارتا، ہاں اثر ہوگا، اثر ہوتا ہوگا، لیکن وہ اثر آپ کے اپنے اوپر خود ہوتا ہوگا اور آپ اپنے آپ کو خود کٹ مارتے ہوں گے. یہی ہے در حقیقت، یہی ہے. جادو کے اثرات ہیں، کوئی کرنے والا، کوئی کروانے والا. ٹھیک ہے، اثر ہے، لیکن وہ اثر کوئی غیبی شکل میں آ کے خود نہیں کرتا، یہ اپنے آپ کو ہی کرتے ہیں اس اثر میں آ کے. اس اثر میں بالکل. کئی سوالات ہیں سہیل بھائی، ان کے بھائی کیسے چپ ہو گئے ایک دم اسی ٹائم پر، کیسے اللہ کو پیارے ہو گئے، جس کو 2 کو اور کاٹا وہ کیسے اللہ کو پیارے ہو گئے. یہ اگر یہاں تک ایسا کر رہے ہیں تو آگے کیوں نہیں کر رہے؟ اور بڑے معصوم یار، پیارے. میں نے بات کی ہے نا، بیچارے سب سے بات کی ہے. بچی تو ان کی صحیح بول بھی نہیں پاتی،
दोनों बेटे, बड़ा तो बहुत ही मासूम, जैसे वो कहते हैं ना कुछ पता ही नहीं, अब वो यार, और इतनी जल्दी। सुहेल भाई मैं बता रहा हूँ ना आपको, 1 से 2 मिनट, 1 से 2 मिनट, और एक कट नहीं था भाईजान, 1 2 3 4 5 6 7 8 कट इधर, 1 2 3 4 5 6 7 8 10 कट इधर। नहीं, वो खुद ही करता है, पॉसिबल नहीं है। खुद ब खुद जाग रहे हैं, उसे पता नहीं है, या आस पड़ोस उसके वालिद साहब को पता नहीं है, या तो वो बेवकूफ़ बना रहा है, आदी हो चुका है, या 2 लाख उसी को चाहिए था। जो मर गए हैं वो उनकी भी एक तो जो उसे ही पता है ना, जो मर गए हैं उसे ही पता है, हो सकता है। लेकिन वो जो दूसरी वीडियो आप देखें जिसमें इनकी बहन लेटी हुई है और जिसका पेट बिल्कुल ऐसे लग रहा है जैसे कोई अंदर से पुश कर रहा है उसका पेट को, इसका क्या फायदा पहुंचना है किसी को? ये सुहेल भाई वही है कि जादू टोना किया गया इनके ऊपर, ये अपने आप को खुद मतलब एक तरीके से जब इनके ऊपर वो चीज आ जाती होगी तो उनको खुद महसूस नहीं होगा, विदिन मिनट के अंदर वो चीज आती होगी और ये लोग अपने आपको नुकसान और हमारा तजुर्बा तो ये कहता है कि इंटीरियर में चाहे वो सिंध हो चाहे पंजाब हो, इस टाइप के मामला को बड़ा माना जाता है। जी हाँ, मैं वही इसकी एक मिसाल दी थी कि दुश्मनियाँ होती है ना, एक दुश्मनी होती है असलहे से लड़ी जाती है ना, तुम हमारे मारो हम तुम्हारे मारे, इसी तरह जबानी होती है, लफ्जी होती है, एक होती है जादू की दुश्मनी, वो हम पे करें हम उन पे करें, वो तो फारिग है ही हैं, हम भी फारिग हो जाएं। लेकिन मैंने इनसे ये सवाल भी किया, मैंने कहा मुश्ताक भाई, मुझे इत्तेफाक से इनका नाम भी मुश्ताक ही है, एक मुझे मुश्ताक पिंडी वाला नहीं बोलता, मुश्ताक बहुत मिल रहा है सुहेल भाई, अल्लाह का मुश्ताक का मतलब खुशकिस्मत ना, मतलब। तो मैंने इनसे कहा कि ठीक है, बकौल आपकी बहन ये कर रही हैं, आपकी बहन को आपसे हसद है, खुदा ना खास्ता कोई ऐसा मसला है, ये बताएं आप क्या कर रहे हैं? बिल्कुल कहते हैं यार मैंने आज तक कभी ऐसी कोशिश नहीं की, ना किसी को कहा कि उल्टा उन पे भेज दो, उल्टा कर दो, उनको नुकसान पहुंच, मैंने आज तक नहीं कहा, ना मैंने कुछ किया आज तक। खाम खाई का इन्होंने जो अनेक बनाया हुआ है, पैसे चाहिए पैसे ले लो, वो भी नहीं मानना, अजियतें देनी है, अब वो बेचारे रो पड़े यार, सही देख के ना सामने रो पड़े, यकीन करें फट नहीं जाता इंसान, बेचारे रो पड़े। अब जनाब क्योंकि मेरे सामने नहीं हुआ ये, सही हम इसीलिए 4 कैमरे लेके गए थे कि यार कुछ मिस ना हो, और विदिन मतलब हमें यूँ पता चला, और हमने अपनी शहर से बाहर होने के बावजूद, आप भी नहीं थे, आप लोग भी नहीं थे, सही लकीली मैं वहाँ था, हमने कोई टाइम वेस्ट नहीं किया, सब कुछ छोड़ के हम भागे कि नहीं इसको देखें क्या है। अब 2 मिसालें मैंने आपको दी, मकसद मेरा जाने का ये था कि कुछ लोग देखते हैं हमारा प्रोग्राम, सही कुछ हैं, तो कुछ साहिब नज़र भी हैं, साहिब इल्म भी हैं, साहिब दिल भी हैं, अल्लाह पाक जिसके ज़रिए भिजवा दें वहीं बैठे बैठे कुछ इनका कुछ हो सके, किसी फल पहुंच सके। अगर तो ये वाक़ियतन कोई मामला है जो कि हो भी सकता है, तो इन तक पहुंच जाएगा कोई ना कोई। मुझे तो आपकी तमाम बातों से ये लगा कि वो खुद ही है, सब कुछ खुद ही है, ताबीज़ भी खुद बना के डाल रहा है और अपने आप को कट भी खुद ही लगा। नहीं, मेरे कहने का मकसद ये नहीं था, मेरे कहने का मकसद ये था कि अगर तो ये कोई कर रहा है, करवा रहा है ना उन पे, तो उसका असर इनके बच्चों पे पड़ रहा है, और इनके बच्चे खुद कर रहे हैं ये अपने साथ, उस असर के ज़ेरे असर यही हो सकता है कि एक तो होता है ना कि आप बैठे बैठे खुद ब खुद ही लग गए, एक ये कि आपको कुछ हुआ, आप उस कैफियत में आपको नहीं पता आप क्या कर रहे हो, और आपने क्या ब्लेड से कट्स देखे आपने, हमने इस पर गौर किया था, तो एहसन भाई का तो कहना था ब्लेड के हैं, ब्लेड के तो बहुत गहरे चले जाते हैं और रगे कट जाए उससे, गहरे थे, पब्लिसिटी के लिए सब कुछ कर सकता है वो। उन तीनों का क्या जो अल्लाह को प्यारे हो गए, वो कैसे प्यारे हो गए? कट की वजह से, बकौल इनके जादू से,
असरात से, तावीज़ों क्या हो गया था उन्हें? एक की जबान जो है ना बोलती बंद हो गई थी, ठीक है, एक तरह से गूंगे हुए थे, जैसे फालिज नहीं हो जाता एकदम ही। और उसी मौके पे फिर एक दो, अच्छा फिर उसका क्या कहेंगे जिसको, जो इनको असर हुआ और एक बाबा के पास लेके जा रहे थे, इनके रिश्तेदार ही थे, जो बीच बाजार में हवा में जिनको उठा लिया गया और उनको सबके सामने ही हवा में जो है ना वो स्पीड से दूसरी गली पहुंचा दिया गया, उसका क्या करेंगे? करामतें हैं जिनसे इनकार नहीं, कई ऐसी करामतें हैं, वो हमारे ईमान का हिस्सा है। और सिर्फ हमारी किताब में नहीं, जितनी किताबें हैं, हर एक किताब में पॉजिटिविटी नेगेटिविटी है और करामतों का जिक्र है। करामत मतलब सुपर नेचुरल पावर्स, सुपर नेचुरल एक्टिविटीज, एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर्स, मतलब कुछ भी पॉसिबल जो है ना वो हुआ है, होता है। बस ये है कि जिन्हें लगता है कि अगर तो वो 2 लाख के पीछे या किसी अपनी जाती ख्वाहिश को पूरा करने के पीछे बिल्कुल इस रास्ते पे चले गए ना, ये जादू वाले रास्ते पे, तो वो अपना बहुत बड़ा नुकसान कर बैठे, बहुत बड़ा। हमें तो ये सुना है कि जो इसमें गया वो फिर फारिग है, वो जो चाहे करे, फिर उस पर कोई काउंटिंग नहीं है। कहते ना तुम हया ना करो तो जो चाहे करो, इसी तरह है कि जो इसमें पड़ गया या रह गया, तो बस अल्लाह पाक महफूज रखें आपको, हमें, हम सबको। ये एक ऐसा वाक़या हमारी आंखों के सामने आया, बर वक्त आया, हम भी बर वक्त पहुँचे, जो आज से पहले कभी हुआ नहीं। और किस रिसोर्स से आया मैंने आपको वो भी बताया, और सब आपके सामने है। मैं चाहूँगा आप ये सब देखें, गौर करें और मुझे भी बताएं कि वो क्या है।